Kaya ko, highlight ka sana. Kaya lang, di na videoan. Hindi na record. Matra. Number 11 for 3. Ibang Gakit. 17 to 24. Nice. 4-0. Walang gigil. Number 7. 2 points. 4-2. Wow, putang angas ng video ko dun ah. Sablay. Tira, Ray. Hanggang dyan? Kaya yan. Baba mo, baba mo. Kaya, deliverable mo na. Buhay. Ay, buhay. Tira. Ayun o, pinakita na. Baba na. Ayun. Ayan. Ibang Gakit. Number 7 to number 24. Tatakbo na naman yan. 24 for 3. Bang! Ay, putang ina mo. Nasira. 7-2. Ayun o, uwian na. Kakain na! Uwian na. 7-5. 5-6. Ano? Ano? Yan na. Alis si Buda. Pang ano, ring na. Pinawian ah. 9-5. 9-5. Ramos for 3. Nakatas si Salma ha? Ina mo. Tumitira para ng presyo si ano, Bakulaw. Ay, takin na boss. Okay. 9-7. Bilis ng pass break eh. Sobrang bilis. Presyo, di ba? Presyo, tres. Presyo na eh. Oo. Tres yung boss. Ay, presyo nito. 9-8. Oh, baba na. Bang! Presyo ulit. Uwi na. Nice score. Na yan. Nice score. 11-9. 11-9. Labang sila. 11-9. Labang opensa. Pili ko. Galing 5 yan nakaka. Ang hirap mo mag-ano ah. Sakto yun, hindi nila dinadaya. Walang daya dito. Kung hindi ko lang sobra. Kanina sobra yung score ka eh. Giatay ka. Ginatay. Parang alam ko na ba't tayo natalo ah. Takin na naman. Nakailan tayo din Oo eh. nga. Ay, di ako nag-score doon sa inyo kanina. Di ba ganun yung score? Pangalawa pa lang. Panalo kami. Pero paano ba yung natalo nun? Eh tayo lang nakakashoot. Naman kayo kanina. Hindi nakasunod-sunod sila eh. Hindi nakasunod. Oy, naka-score si David. Tignan mo, hindi mo nilagay oh. Naka-score si David. All 11. Oli na. Blastas, di ba? Gulo nyo kasi. Ibang Tira. number 11. To number 2. Ayun no? Baba na. Wala. Ibang. Gakit. Gakit. To number 24. Still number 11. Ah, magaling din itong bago. Number 11. For 3. Malikot no? Ah. 14. Panisin mo siya, 14-11. Egoy. Ayan. Egoy! Ano ka tawag mo? Tanda. Egoy! Still. Kuha rin. Babawi ako sila na ako naman dyan. Kaya po, kaya mo mag-ano. Last score ha? Kaya 30. 14-30. Number 11, tumatakbo. Alam nga naman. Alam nga mag-motor yan. Egoy! 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 Aliw! Ay! Namang na isa, depensa. FEU. Vamos! Ba, saya ako din. Sige na. Okay lang yan. Palitan mo lang. Ngaya ko ba? Saya ako. Balik. Ayun, nandito ba ko? Diyan na. Ayaw mo si Tony ganun. Short. Ibang ni Gakit. Gakit. Fast. Bakit? 2017. Number 17. Arriba number 24. Step latch! Arriba number 11. Diretso ko yan. Pass to number 3. Medaya. Baka hindi na nag-dribble yun ah. 16, 16, 15. 15. Mga 16. Number 24. Binusutan. Tatlo. Diretso ko yan. Pag Number na-shoot, 10. basket. Mera 3. Bang! Wala. Pag Arriba na-shoot, number basket 11. ha. Pag na-shoot, basket. Pani sa riba. Number 10. Pass to Malone. Pani! Change. Change court. Lapad ni Ray Bombo eh. Grabe taas to Malone eh. Di nakaabot si Tuto. Si Lolong. Di na ganun eh.
Ana. Sino ba? Yung kabila. Dito. Oh, lamang na kayo. Ganun miyak. Wala ka kayo isa. 18-17. Isa lang. 5 minutes, Ayun na, lamang na 5 sila. seconds. Ivan Ramos. Ramos. Diretso na. Dalawa. Ang laki mo. Nakakuha ni 2017. 17. Tugangit. Wala. Kanya pa rin. 24. 2 points. Hindi na to. 19-18. Still, number 24. Number 24. Nilayap. Wala. Rebound number 3. Good. To number 7. Number 7. Diretso na. 2 points. 20-19. Number 7. Numero 3. Para yung 3. 22-20. Yung malaki sir, si kanina kasi no? Yung malaki nila, sa labas lang lagi. Ramos. Numero 3. Wala. Ibang Gakit. Gakit. To number 24. Gakit. Number 17. Pass to Gakit. Pilya. 2 points. 24-20. Apat. Last 4 minutes. Number 10. To number 11. For 3. Ironi. Gakit. Tuto. Di Pangilinan. Tangina, manis kayo kay Lolo. Sino ko rin nga yun kanina? 27-20. Habang silang pito. 3 minutes 30 May bitaw seconds. ka bata. Pwede ka na. Kumali ka ng The Boys. Anong ginagawa mo sa ibabaw? Rebound, Rocket. Tuto. Number 24. Easy 2 balls. 29-20. Sham. Number 10. Bumangga. Foul. Foul. Binantayan mo ba wala kang awang hayop ka? 3 minutes. Lamang Lolo sila. mo na yan. Lamang sila lamang. Pinagbigyan eh. Lamang kayo, Sham. Ang depensa. 6 na lang. 6. 2 minutes, 50 seconds. Ratrat mo na yan. Tira! Ratrat yan. Number 24. Ibawi ng 3. Nice! Tangina, laso ng gago. 32-23. Balik sa 8. Ayan, bumawi. Wala. Rebound number 17. Nasaan pala. Bilis. Ayan, minadali. Abot na. Okay na, pwede na umuwi. Okay na. Nagmamadali. 34. Okay na. 23. Okay na, nakakuha na ng iyong highlights. 34-25. Sham. Hanapin niya yun mamaya. Hindi niya na makikita yun. Kaya lang, di na kunan eh. Ay, sana eh. 2 minutes, 5 seconds. Number 10. Wala. Tuto. Tupang hindi. Ano mo? Patay. Ganoon? Ayaw na naman, ang panira eh, no? 1 minute, 50 seconds. Gano'n. Ayun, doon na naman. Laban mo na. Favorite spot. 36-25. Parang binargahan eh. Oo, takbo ulit yan. Doon ulit yan, boss. 36-27. Ay, napagod. Ay, napagod din eh. Nagabang lang. Madami. Nagabang lang daw kasi siya eh. Gusto niya naman daw gumalaw. Tuto. Nagmamadali? Nagmamadali? 1 minute, 20 seconds. Ano, depensa mo. Sabi ka. Buwan niya Okay na, nasa tanto naman yan. Kapwesto yan. 1 minute, 5 seconds. Diretso! Ayan na, ayan na. Ayan na. Sign spot, ibigay mo na. Ibigay mo na. Ibigay mo na. Hindi bibigay na. 40-29. Kaabang eh. Yung prinsipe. Princess Eddie. 40-32. Amating prinsipe. Last 45 seconds. Ayan. Ayaw, ay ibigay. Kuha na yan siya. Ayan na. Last 25 seconds.
Sarili baba na ulit. Try mo sa tanghali. Kung Last 30 seconds. Anim. Ayan. Oh. Nabigay muna. Bibigay muna. Uy, nakataas na yung kamay. Nakailangan talaga. Hindi ko kakaman naman. 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tama na lang. Lassiter. Si Lassiter. Tira na tira. Kung kailan lang gusto eh, no? Panalo yung lamang. Panalo yung winner. Robin, last game Robin. Yes naman. Always every day. Okay. Eh, kanina, kalado niyo. Kasi yung lima mo, Jeric, yung lima nyo. Ako yun, 5. Yung lima nyo kanina, saan sir? May na ito. Ito, diba? Oo. Dito ka na. Sama. Paano yun? Pati card mo nakuha. Dito ka na. Alam niyo, pasok ka na. Zoom ito? Pili mo 1, 2. Brett, siya ka na. Joshua, yung dalawang Samsung. Yun. Hoy, David. Samsung ba pareho? Hindi. Last 2 minutes. Gago na.